शेन वॉर्न की उम्र सिर्फ 52 बरस थी और शेन वॉर्न जनवरी 1992 से लेकर 2007 तक वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले। और अगर देखा जाए 15 साल के अरसे में उन्होंने अपने दामन में बेपनाह कामयाबियां समेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। कल जब ये खबर आई कि दुनिया क्रिकेट के अजीम लेग स्पिनर शेन वॉर्न थाईलैंड में अपने विला में मुर्दा पाए गए और उनका इंतकाल हार्ट अटैक से हुआ, तो शायकीन क्रिकेट ने बड़े अफसोस का इजहार किया। न सिर्फ शायकीन क्रिकेट ने अफसोस का इजहार किया, बल्कि दुनिया भर के जो सफ़े अव्वल के क्रिकेटर्स हैं उन्होंने ये कहा कि शेन वॉर्न की वफात के साथ ही लेग स्पिन बॉलिंग का जो बाप था वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। शेन वॉर्न की उम्र सिर्फ 52 बरस थी और शेन वॉर्न जनवरी 1992 से लेकर 2007 तक वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले। और अगर देखा जाए 15 साल के अरसे में उन्होंने अपने दामन में बेपनाह कामयाबियां समेटी। उन्हें टेस्ट क्रिकेट में मुरलीधरन के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा 708 विकेटें लेने का एजाज़ हासिल था। और इसके अलावा वनडे मैचेस की अगर उनकी 293 विकेटों को ऐड कर लिया जाए तो शेन वॉर्न ने इंटरनेशनल क्रिकेट में मजमूई तौर पर 1001 विकेटें हासिल की। अगर शेन वॉर्न की ज़िंदगी पर हम नज़र डालें तो शेन वॉर्न का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से था, मेलबर्न से था। और उनके वालिद कीथ वॉर्न थे, लेकिन उनकी जो वालदा थी, उनके वालिद तो ऑस्ट्रेलियन थे लेकिन उनकी वालदा ब्रिजिट जो थी वो जर्मन थी। और शेन वॉर्न ने 1991 में अपना फर्स्ट क्लास करियर शुरू किया और 1992 में उन्होंने भारत के खिलाफ जनवरी 1992 में अपने टेस्ट करियर का आगाज़ किया। लेकिन उनको शोहरत उस वक्त मिली जब 1993 में जब एशेज सीरीज का पहला टेस्ट मैच ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में शुरू हुआ और शेन वॉर्न ने एशेज सीरीज में अपनी पहली ही गेंद पर माइकल गैटिंग को जो बोल्ड किया उसे बॉल ऑफ द सेंचुरी का एजाज दिया गया। और यही वजह थी कि जब 2000 में विजडन ने क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी का फैसला किया तो उन्होंने उस सदी के बेहतरीन क्रिकेटर का अवार्ड जो है वो शेन वॉर्न को दिया। शेन वॉर्न की ज़िंदगी मुख्तलिफ तनाज़ात से भी पुर रही, उनकी ज़ाती ज़िंदगी भी तनाज़ात से कुछ पुर रही, उनकी अहलिया से अलहदगी हो गई। लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद एक फ़ाउंडेशन भी बच्चों के लिए बनाई, शेन वॉर्न फाउंडेशन। और शेन वॉर्न फाउंडेशन में जो बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं उनका इलाज किया जाता था। किसी न किसी तौर शेन वॉर्न क्रिकेट छोड़ने के बाद भी क्रिकेट से वाबस्ता रहे। कमेंट्री उन्होंने की, पहले चैनल 9 के लिए, फिर उसके बाद उन्होंने फॉक्स स्पोर्ट्स के लिए कमेंट्री की और फिर उसके बाद शेन वॉर्न ने जो है वो जब कमेंट्री मुख्तलिफ चैनल्स के लिए की, स्काई स्पोर्ट्स से भी उनका कॉन्ट्रैक्ट था। और जिस टेस्ट मैच में शेन वॉर्न रिटायर हुए वो ग्लेन मैकग्रा, जस्टिन लैंगर और डेमियन मार्टिन का भी आखिरी टेस्ट मैच था। लेकिन शेन वॉर्न की जो बॉलिंग थी उस बॉलिंग को देखते हुए दुनिया भर में लोग कहते हैं कि अगरचे वो इतनी अच्छी गूगली नहीं करते थे लेकिन लोग कहते हैं कि उनकी जो लेग स्पिन थी इतनी ज़्यादा ब्रेक होती थी, उनकी जो टॉप स्पिन थी वो इतनी ज़बरदस्त होती थी कि बैट्समैन धोखा खा जाता था। मुतादिद ऐसी वीडियोज़ आई हैं कि जब शेन वॉर्न की गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई और बैट्समैन बोल्ड हुए, चाहे वो शिव नारायण चंद्रपॉल हो वेस्ट इंडीज़ के, चाहे वो इंग्लैंड के माइकल गैटिंग हो। माइक गैटिंग ने भी शेन वॉर्न की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया। पाकिस्तान के शोएब अख्तर, शाहिद आफरीदी, यासिर शाह, मुश्ताक अहमद, गरज हर एक ने जो है वो शेन वॉर्न की अचानक वफात पर, क्योंकि कोई तवक्को नहीं कर रहा था, उन्हें कोई इतनी ज़्यादा सिवियर बीमारी भी नहीं थी कि वो दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर जाएंगे, और वो भी सिर्फ 52 बरस की उम्र में। और ख़ास बात यह है कि शेन वॉर्न ने इंतकाल से कुछ घंटे पहले एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जो विकेट कीपर थे, बैट्समैन विकेट कीपर रॉडनी मार्श, उनके इंतकाल पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया था। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि चंद घंटे बाद लोग शेन वॉर्न की वफात पर भी अफसोस का इजहार करेंगे। शेन वॉर्न ने पाकिस्तान के खिलाफ 15 टेस्ट मैचेस खेले जिसमें उन्होंने 90 विकेटें हासिल की। खासतौर पर उनकी बॉलिंग सन 2000 में जो कोलंबो टेस्ट था 2002 में, वहाँ कौन भूल सकता है जब उन्होंने अपनी लेग स्पिन बॉलिंग से पाकिस्तानी बैट्समैनों को चकमा दिया और मुतादिद विकेटें हासिल की। उसके अलावा एक और जो ख़ास बात है
شین وارن کی جو آنکھوں کا کلر تھا وہ مختلف تھا. ان کی جو سیدھی آنکھ تھی وہ نیلے رنگ کی تھی اور جو ان کی الٹی آنکھ تھی وہ سبز رنگ کی تھی. تو آپ اندازہ لگائیں شین وارن بڑی ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے. میری ان سے ملاقات ہوئی تھی چیمپئنز ٹرافی میں. ویسے تو وہ ملتے رہتے تھے لیکن چیمپئنز ٹرافی میں نے ان کے ساتھ تصویر کھنچوائی. 2013 کی بات ہے, ایجبسٹن برمنگھم میں میچ کھیلا جا رہا تھا. ہم نیچے آئے تو شین وارن باہر آ گئے تھے. وہ اسموکنگ بھی کرتے تھے تو باہر آ کر وہ کھڑے ہوئے تھے. جب میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ایک تصویر آپ کے ساتھ لے سکتا ہوں تو انہوں نے بالکل انکار نہیں کیا اور وہ تصویر میرے لیے ایک بڑی یادگار تصویر ہے. لیکن شین وارن کی وفات کے ساتھ ہی لیگ اسپن بولنگ کا ایک باب اپنے اختتام کو پہنچا اور ان سے پہلے تو رچی بینو لیگ اسپنر تھے لیکن شین وارن نے ایک نئی جہت, ایک نیا انداز دیا اور ان کو دیکھتے ہوئے اسٹوارٹ میگل آئے آسٹریلیا کے لیگ اسپنر. انہوں نے اچھی کارکردگی پیش کی لیکن وہ وارن جیسے نہیں بن سکے. ایڈم زیمپا بھی آئے ہیں ابھی پاکستان کے دورے پر, سویپسن آئے ہیں, لیکن شین وارن کی تو بات ہی کیا تھی. اور خاص بات یہ ہے کہ سینئر سپورٹس جرنلسٹ تمر احمد ہمیں بتاتے ہیں کہ جب آسٹریلوی ٹیم 1994 میں پاکستان کے دورے پر آئی تو شین وارن عبد القادر سے ملنا چاہتے تھے اور اس وقت تو شین وارن کو انٹرنیشنل کرکٹ میں آئے ہوئے صرف 2 سال ہوئے تھے. تو وہ چاہتے تھے کہ عبد القادر سے گوگلی بولنگ کا فن سیکھیں کیونکہ لیگ اسپن تو کرتے تھے, ٹاپ اسپن بھی کرتے تھے شین وارن, فلپر بھی کرتے تھے, لیکن جو گوگلی بولنگ تھی جو عبد القادر کرتے تھے انہوں نے وہ عبد القادر سے گوگلی بولنگ سیکھنے کے لیے وہ ان کے گڑی شاہو میں واقع گھر پر گئے اور وہاں چونکہ گیند نہیں تھی تو ڈرائنگ روم میں کنو سے جو اورنج سے انہوں نے گیند دونوں ایک دوسرے کو کرتے رہے, قادر سکھاتے رہے. تو وہ بھی کیا وقت تھا. لیکن یقیناً شین وارن کی بہت ساری یادیں جو ہیں وہ کرکٹ کے ساتھ جڑی رہیں گی. ایز اے کامنٹیٹر انہوں نے بڑی زبردست کامنٹری بھی کی. 1999 کے ورلڈ کپ میں آسٹریلیا کو فتح دلوانے میں شین وارن کا بڑا ہاتھ تھا. شین وارن کی وفات پر کرکٹ کی پوری دنیا افسردہ ہے. کل پہلے دن جو تھا راولپنڈی ٹیسٹ کے, کل آسٹریلوی بیٹسمینوں نے سیاہ پٹی باندھ کر راڈنی مارش کے سوگ میں میچ میں حصہ لیا اور آج انہوں نے سیاہ پٹی باندھ کر جو ہے وہ شین وارن کے سوگ میں حصہ لیا اور پاکستانی کھلاڑیوں نے بھی اپنے بازوؤں پر سیاہ پٹی باندھی. یقیناً کرکٹ کا مورخ جب بھی کرکٹ کی تاریخ لکھنے بیٹھے گا شین وارن کا نام ان لیگ اسپنرز کی فہرست میں ہمیشہ سر فہرست رہے گا. 1877 سے کرکٹ شروع ہوئی ہے لیکن کرکٹ کی دنیا میں شین وارن جیسا بالر اب شاید ہی آئے.